ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na kando. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمبي الله سبحانه وتعالى فو كبركدا كوالي نموندو كتنغنينا في كوان يرباكم تورما أنا كوالي جوكو كولولو كنينا الله سبحانه وتعالى في أكام بسواه مفوتاني كتا أنغني أتبع جلينا نبولي أنغا ولندي على كرالي الصلاة والسلام دي كنينا مياي ñene maya min falendo walanda chamana aslamu ye wala saw ka se kala kra don ka kafe ka ladigi sra foite ala kra donina ana kanuna ana ladigi la funya ka ñene maya don kada ka ñene maya ode aslamiya wala toy wala ansira romina ويالا كرالي صلاة والسلام أكما كان دايرلي كباروي أنا ناسفو على كرالي صلاة والسلام أنا ندو أي لبون سواتي تمامنا كان مكة كننا نا إسلام نكنا فانا بنا كي نيون كومبي نوي العباسي بن عبد المطلب أني أبلما أنا أبنوك الدين نوي أبو سفيان بن الحارث أنا تنمسو الدين نوي عبد الله بن أمية بن أبي أمية نون شفلين على كرا يعقدونا كذاك على كرا بلما دون على كرا تنمسو الدين أبنوك الدين دو نوت ما تورو كجو أكاتينيا دمننا wala ni doin kama krama nyanyman jowla fala kram muso kama noy salama ako kuma ibina gedin anitne muso din u flabna ke ma kunongoye ka nyasima wa ali kanto abu sufyan ma ibn al harith ka foka ka tara kran nyakro ali salatu wassalam okma aka yusufa balmo yemin fo yusufai ako nyona fala kray noye tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in kafonyen kal alala alaye e alakra swandi onkan alaye itasara onna wa an kunye chienin kelaw ni filibawde alakra fene ajabi ujabi ina fo yusufa abalmo ujabi tuamina قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين على كراكوكو جلاجلتي أو كمبي على بيافا أوما وعلى دي هنن باب بلا جلنا هنن لاي ودي كوفيس على كرا عليه الصلاة والسلام أنا نسيور لا يور من تغيكو كديد أنغو أياي كفوسون جلي على موما كداك ننكرا سمول دو كوننا ala kara yamoria ke aya ka suntke ay mo yamoria ku ka suntke be ya ka suntke wa ala kara ali salatu wassalam okma agogo mawkadda o yoroina wa mawka tasma mene yoro ke ala kara go ku ka mene chaya foka si tasma mene yoro batan fla nyonama okma mawye tasma mene be klingilna be tasma mene
fo ka tasuma mene yɔrɔ kɛ fo ka se ba 12 ɲɔgɔnna ma ka da kan ko o don kama énergie susu min tun bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ o don o tun ye tasuma de maaw tun bɛ yelen sɔrɔ ni a ye o tun b'u ka tobili kɛ ni a ye o tun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni a ye o tuma tasuma bɛ mɛnɛ su fɛ yelen ɲini de kama an ko Abu Sufyan ale tun taara Madinɛ walasa ka taa bɛnkan kɛ nka a ma bɛnkan sɔrɔ ani Alakira cɛ ɔ hakili ma sigi ka da kan a y'a dɔn k'a fɔ Alakira ma bɛnkan foyi d'ale ma min b'a yira k'a fɔ n t'i kɛlɛ walima kɛlɛkɛla ma foyi fɔ a hakili ma sigi ɔ don o don walima su damadɔ o su damadɔ a bɛ bɔ ka na Makan kɛrɛfɛ yɔrɔw lajɛ n'a y'a sɔrɔ sennɔ tɛ yen walima ko labɛnnen tɛ yen min bɛna cun Makan kan ɔ nin don in na a bɔra o tuma ani Hakim ibn Hizam bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ani Badil bun Warqa Abu Sufyan a ye tasuma mɛnɛ ba laɲalen a ye tasuma mɛnɛ caman ye a y'i kanto ma ra'aytu kal-laylati niranan qat wala askara a ye tasuma mɛnɛ caman ye a ko a jɛɲɔgɔn fila in ma a ko ne ma deli ka nin tasuma mɛnɛ ɲɔgɔnna ye caya la wa ma deli ka kɛlɛbolo fana mun ka ca i n'a fɔ ninnu ɲɔgɔnna qala Badil a jɛɲɔgɔnkɛ ani jɛɲɔgɔnkɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Badil ye o y'i kanto hadhihi Khuza'a ko nin ye Khuza'atakaw de an ko sahara ɲɛnɛmaya sabatilenba tɛ maa minnu bɛ sahara ka yɔrɔw dɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ sigi ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la arabuw ka gun kan o waati in na maaw tun bɛ yaala de i b'a sɔrɔ u bɛ yaala baganw nɔfɛ u n'u ka ɲɛmaw n'u ka sagaw n'u ka misiw dugu kelen bɛ se k'i cɛ misi kɔ ka yaala walima ɲaamɛ kɔ ka yaala hali sisan a bɛ yen ni maa minnu an kɔni ma se nord fan ninnu fɛ mais ni maa minnu taara an ka saheli yan fan fɛ i n'a fɔ Kayi mara ni Ɲoro di Sahel mara ninnu hali sisan mɔgɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ famille kelen walima kabila dɔ u bɛ misiw fara ɲɔgɔn kan ka yaala nɔfɛ donc u bɛ se ka taa camper yɔrɔ dɔw la u bɛ waati kɛ kɔfɛ u bɛ wuli ka yaala a nɔfɛ donc o ɲɔgɔnna de tun bɛ yen fana Khuza'atakaw kabila ba don mais kabila in sigilen tɛ yɔrɔ kelen a bɛ yaala de o don ninnu kama ɲɛnɛmaya ye bɛ komi jungle o kɔrɔ ye c'est la loi du plus fort ni maa min bɛ yen ni fanga b'i la e de b'i ka sariya sigi mɔgɔw kan o la bɛɛ lajɛlen bɛ yaala n'i ka kɛlɛbolo ani ka bamuru de ɲɛnɛmaya sigilen tun b'o de kan ka d'a kan i bɛ se ka minɛ kuma bɛɛ k'i kɛ jɔn ye cun bɛ se ka k'aw kan kuma bɛɛ fana o la adamadenya tun tɛ i n'a fɔ an filɛ yɔrɔ min na k'a fɔ jamana dan sigilen don aw man ka don ninnu fɛ yan aw man ka kɛ tan o tun tɛ yen a don kama empire waatiw don empire waati dun kɔrɔ ye n ka fanga dan ye n ka kɛlɛbolo dan de ni n ka kɛlɛbolo sera ka minɛli kɛ ka se yɔrɔ min na n ka fanga bɛ dan ye o de tun ye empire waatiw ye donc o waati fana na u ka ɲɛnɛmaya tun bɛ ten Badil y'i kanto Abu Sufyan ma ko hadhihi Khuza'a ko nin ye Khuza'atakaw de qala Abu Sufyan ko Khuza'ata aqallu wa adhallu min an takuna hadhihi niranuha wa askaruha a ko ne bɛ Khuza'ata minnu dɔn olu da ka dɔgɔ olu jate da ka dɔgɔ wa olu fana lafolen don ko f'u ka kɛlɛbolo ka kɛ ni ɲɔgɔnna ye n tɛ Khuza'a ye ne kɔni t'a dɔn mun don mais Khuza'atakaw kɔni tɛ parce que an b'olu dɔn olu b'an kɛrɛfɛ yan de k'a fɔ olu ka kɛlɛbolo ka kɛ nin bɛɛ ye ayi ma d'a la Abu Sufyan bayna yaday rasulillah wa kana al-Abbas radiyallahu anhu ala baglati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yatajawwal Alakira bina kɛ n'o ye al-Abbas ye o don su kama ale tun bɛ an ko ale ni Alakira ɲɔgɔn kun bɛ Juhfa a n'a ka denbaya u farala Alakira ka jama kan o de kama Abul Abbas Abbas ale ma hijira kɛ ka taa fo Madina Alakira nɔfɛ Alakira ka gɛlɛya waatiw la ale tun bɛ Makka de nka fo Alakira ka cidenya san 8 de a taara k'a bɛ taa Alakira nɔfɛ ani kira ɲɔgɔn bɛ Juhfa mais a farala ansɔruw kan a farala muhajirunaw kan Alakira ko hijira o fɛn b'a ye o baraji b'a ye ka d'a kan a bɔra nka ni kira ɲɔgɔn bɛ Juhfa yɔrɔ de la donc ale ka toli Makan kɔnɔna na dɔnnibaaw ye hikima caman fɔ a la a belebele dɔ ye k'a fɔ ale de tun bɛ Makankaw ka kibaruya lase Alakira ma ka Alakira to Madinɛ parce que ni bɛɛ bɔra Makan kɔnɔna na ka Makan to kafiri dama o kɔrɔ ye Alakira jugu dama
o be lama min ke kira tɛna bɔ a kalama donc a b'a store en place walasa a ka se ka kibaruyaw di alakira ma alayhi salatu wassalam o b'a la ka ɲini kɛ o ye nin boloda walasa alakira an yakuna ala hadari min amri walasa a ka se ka a yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ a jugu belebele ma o don o de tun ye magankaw ye o de la alakira alayhi salatu wassalam a ka siyasa dɔ tun ye o ye a b'a jugu dɔgɔya a n'a b'a ɲɛsin jugu belebele ma ka d'a kan adamadenw n'i ko i bɛ jugu bɛɛ kɛlɛ waati kelen na i tɛ se surtout n'u ka ca mais min ye belebele i bɛ ɲɛsin o de ma o la tɔ ninnu i bɛ se k'olu négliger minnu kan ka alakira tun bɛ wari di dɔw ma o bɛ kɛlɛ dabila alakira tun bɛ dɔw mudahana a bɛ furu kɛ kabila dɔw la walasa u ka fara a kan o ɲɔgɔnna ninnu o ye siyasa de ye alakira bolo alakira ye mara kɛ cogo mun na donc hali an yɛrɛw bɛ se k'o kɛ misaliyala an ka jugu a ka ca jamana in nka i b'a sɔrɔ jugu belebeleba dɔw bɛ yen n'an y'an ɲɛsin olu ma caman bɛ bɔ kow la an ka jugu belebeleba min bɛ an na bi mɔgɔw bɛna fɛn caman miiri ninnu don djihadistes don faransi don o tɛ dɛ i b'a dɔn min don a sous développement fantanya an ka jugu fila tɛ tɛmɛ o kan fantanya gɛlɛn bɛ maaw la donc n'an b'a fɛ dɔ ka bɔ an ka fɛn ninnu na an ka maaw to yen o k'a dɔn k'a fɔ u bɛ jamana kɔnɔ wa jamana fana hakili b'u la jamana ɲɛmɔgɔ ninnu sigilen bɛ wariw de kan siga foyi t'a la nafoloba de b'u kunna wa o sigilen bɛ wariba de kunna fana nka a tila cogo de man ɲi i b'a sɔrɔ nafolo mugu bɛ na caman nka a bɛ dan maa damadɔw de la olu de ye jamana ye tɔw ye fu ye n'o kɛra gɛlɛya tɛ bɔ aw ka jamana na dɛ n'a kɛra maa damadɔ hakili la ko aw de ye jamana ye députés ministres mɔgɔ wɛrɛw directeurs o ni fɛn ninnu olu de ye jamana ye nka maa mun b'a ka buguda la o ye fu ye min b'a ka sɛnɛ na o tɛ foyi ye min b'a ka mɔni na o tɛ foyi ye min bɛ yan fɛ o tɛ foyi ye fo ka foyi tɛ a la a tɛ se ka foyi kɛlɛ kɛ o jamana in kɔnɔ ko k'aw bɛ sɛbɛnya sɔrɔ a kan ne ye documentaire dɔ lajɛ an ka sɔrɔsiw an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u latanga u taara dugu dɔ la ko bɛ ka population ka adhésion o kɔrɔ ye u ye k'u bɛ ka ballon ta ni population ye u bɛ ka cadeau di population ma walasa ko ka population ka fɛ sɔrɔ ka population ka jamanadenw ka kanu sɔrɔ ka ɲɛsin olu ma bonya ni retard den ye dɛ jamana min bɛ yen n'a dila an yɛrɛ ma a san 60 kɔ de ye nin ye ni kɛlɛ de wulila o jamana sɔrɔsiw bɛ taa fɔ o population k'u b'u ka kanu sɔrɔ kanu ɲini kuma de ye kuma min na a bɛ guerre la donc retard de ne y'a ye ne ko c'est pas possible donc bon jamana in réalité ye o de ye bon n'a fɔra ko hali bi de fo n'aw ye guerre de daminɛ aw bɛ sɔrɔ ka taa population ka confiance ɲini ka population ka adhésion ɲini bon o tuma a bɛ n'o kɛlɛ ka ɲɛ cogo di o tuma a ye san ba min kɛ dun san caman mun tɛmɛna dun hali bi aw tuma ka population kanu sɔrɔ ka don a dusukun na fɔlɔ ka don o dusukun na fɔlɔ donc ni n'an ka problème ye problème min b'an na n'an kan ka ɲɛsin a ma sisan n'o ye caman bɔ kow la o ye jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛyaba in caman ka bɔ a la mɔgɔw ka se ka dumuni kɛ ni kɔngɔ b'u la u ka se ka ji min n'u ye ji sɔrɔ o ka ji ɲuman min u ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ u ka kalan ɲuman sɔrɔ n'o kɛra sisan fɛn caman bɛ bɔ a la mais tant que n'o ma kɛ n'an bɛna munumunu kow de da la an bɛ munumunu cogo o cogo an b'a daminɛ an b'a bila an y'a daminɛ yɔrɔ min na mɔgɔw kana an nɛgɛ k'u ka kɛlɛ cogoya ni anw ka kɛlɛ cogoya kɛ kelen ayi olu ka jamana ti ɲɛ ye minnu diplomasi minnu b'an kunna yan n'u bɛ k'an nɛgɛ n t'olu ka jamana ye koyi Mali tɛ MINUSMA ka jamana ye Faransi ka jamana tɛ mɔgɔ si ka jamana tɛ donc olu tɛna a ko kɛ u kungo ye olu bɛna dɔrɔn k'aw lasigi a bɛ réunion kɛ a bɛ atelier kɛ a bɛ fɛnw kɛ o bɛ rapport sɛbɛn a banna u ka sira foyi t'a tɔ la parce que olu bɛ min dɔ dɔrɔn mɔgɔ dɔ ka taa bi dɔ kan ka dɔ faga yan fɛ olu ka sɛbɛn u ka rapport kɔnɔna na ko salon mɔgɔ 100 sara nin village in na mɔgɔ 40 sara nin village in na ko o yira dɔrɔn a banna u ka sira foyi t'a tɔ si la parce que a tɛ k'olu la quoi a foyi tɛ se olu ma ɔ n'an ka politique kelen-kelennin minnu bɛ yen olu a foyi tɛ se olu ma olu de bɛ taa France 24 ni TV5 la olu sigi ka analyse kɛ nin kɛra tan nin kɛra tan a bɛ se minnu ma dɛ n'a bɛ ko minnu yɛrɛ da la n'olu ka village de bɛ ka jeni n'olu denw de bɛ ka fa n'olu ka fɛnw de bɛ ka fa olu de ye ko solution ye a ye taa a solution ɲini olu fɛ n'o tɛ a tɛ ɲini k'an sigilen to bureau kɔnɔ Bamakɔ yan dɛ walama ka taa tubabuw ka chaîne sanfɛ an ka taa min ka d'an ye k'o fɔ
ma ɲina ala fɛ ala ka yafa ma donc jugu belebele i bi ɲɛsin o de ma n'o kɛra jugu misɛnninw olu b'u yɛrɛ ɲini donc ala kira alayhi salatu wassalam a ka jugu belebele o tun ye Qurayshiw de ye n'a ye sɛbɛya sɔrɔ Qurayshiw kan o bɛ kɛ sababuya ye ka yɔrɔ basigi a bolo o de kama a ma kulonkɛ Qurayshiw ka kɛlɛ la alayhi salatu wassalam ala kira alayhi salatu wassalam a binakɛ Abbas an ko a tun b'a la ka yaala yaala ala kira ka sofali kan bagla o ye sokɛ kelen ka fanimuso gosi o den a tun bɛ ka yaala yaala o kan ala kira alayhi salatu wassalam o tuma yani al-Abbas ale tun bɛ ka yaala ala kira ka o sofali in kan falamma sami'a as-sawta arafahu ale ye mankan mɛn Abu Sufyan b'a la ka kuma minnu fɔ a y'a mɛn arafahu a ye Abu Sufyan dɔn ni al-Abbas ye faqal Abbas y'i kanto aba Hanzala a ko ya Hanzala fa o ye arabu ka wele cogo ye o bɛ wele ni den tɔgɔ ye faqal Abu Sufyan fana y'i kanto abal fadli ko abal fadli de do wa qala na'am al-Abbas ko awɔ qala malak a ko a ma ko mun b'i la fida'aka abi wa ummi a ko min fani bɛɛ k'i kuma bɔ o y'u fana ka kuma cogo ye qal al-Abbas ko Abu Sufyan ma hada rasulullah fi nnasi wa sabaha Quraysh wallah a ko nin ye ala kira de ye ala ka ciden o de filɛ nin ye jamakuluba in cɛla i ye mun fɔ Khuzaa tɛ dɛ ala kira alayhi salatu wassalam n'a ka jama de do a ko nka sɔgɔmada goyala Qurayshiw bolo n ye kala ala la dɛ o ye arabu ka kuma cogo ye n'u b'a fɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna bin kan sini u b'a fɔ ko wa sabaha o kɔrɔ ko kɛlɛbolo bɛna cun aw kan kɛlɛbolo bɛna ci aw kan sini a tɛ nɔgɔya aw da la dɛ faqal qala Abu Sufyan ko mal hila o kuma bɔda ye jumɛn ye o kuma ne bɛ se ka mun kɛ sisan qal al-Abbas ko wallahi la in dhafira bika la yadribanna unqak a ko Abu Sufyan ni n kala ala la ni kira y'i sɔrɔ a b'i kan gosi ka d'a kan e ye a jugu de e y'a kɛlɛɲɔgɔn de e filɛ ka di yɛrɛ nana ma sumalen ci a tigɛ sisan n'a y'i sɔrɔ bi a b'i kan gosi dɛ farqab fi ajizi hadhihi al-baghla hatta atiya bika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne bɛ min dɔn sa e ka yɛlɛ joona ne kɔfɛ joona yɛlɛ n ka sofali in kɔfɛ n ka taa n'i ye ka t'i di ala kira ma alayhi salatu wassalam Abu Sufyan a ko dɔ ne m'o mɛn dɛ a y'o mɛn yɛrɛ a ka kulo la farakiba a yɛlɛla joona al-Abbas kɔfɛ ka d'a kan a y'a dɔn k'a fɔ ko waati dara ka dan kɛ kama ale bɛna se cogo di ka taa Makan kɔnɔ ka kɛlɛbolo labɛn ka na ala kira affronter ale dun filɛ nin ye ala kira ka kɛlɛbolo cɛla طيب فلما مر بعمر ابن الخطاب رآه فقال أبو سفيان عدو الله تمانا من أنوال عمر بن الخطاب عليه بكم حراسة كوري كولوسيلي على كراكا تقوي على نوتو نانا كالبولو جيجي وبما دمانو بو قلوب لا كولوسيلي لا توبي لا فيام ولوبي كولوسيلي كوفا بنيوغن يلما كما ما دو تونغا كانداو لا سنتنلو بي جوتو منا ونيوغناو donc ala kira nin don kama Umar de tun bɛ sentinelle la Umar de tun bɛ kɔlɔsili la u nana tɛmɛ Umar la Ibn al-Khattab radiyallahu an tumana min u nana tɛmɛ a la Umar ko nin ye ala jugu Abu Sufyan ye dɛ alhamdulillah alladhi amkana minka bighayri aqdin wala ahad a ko min kal ala mi ala fo tando bɛ ala ye ala min y'a to anw sera ka Abu Sufyan minɛ ka sɔrɔ sharti tancɛ bɛnkan tancɛ san kɔni binan tɛgɛ sharti tɛ bɛnkan tɛ mun ka d'an ɲɛ m'o de k'i la washtadda ila rasulillah o yɔrɔ bɛ Umar bolila ka taa ala kira nɔfɛ fɛn n'o ye Abbas ye fɛn tun bɛ min kɔ la Abu Sufyan bɛ min kɔ la ale y'a ka so godo ka Umar kɔn ala kira yɔrɔ la alayhi salatu wassalam tumana min na n'u donna ala kira ka tantan kɔrɔ Abu Sufyan al-Abbas ani Umar bin al-Khattab ani Abu Bakr alaykum ala kira fa alayhi salatu wassalam fasta'adhana fi darb unki Abi Sufyan Umar dana Abu Sufyan mine ka diɲɛ ɲini ala kira fɛ ko kira ka jɛnɛ ye kuma yɛrɛ tɛ yen ale ka taa n'a ye ka taa akan gosi kɔrɔ ka taa bamuru kɛ k'a gosi
فقال العباس ko inni ajartuhu ko ne nye Abu Sufyan ka kalfamni aduna ne Abbas ka kalfa kono ne min islamedi ni mogoro duna islamé do ka kalfa kono abi kuma duna islamé be de ka kalfa kono nana islamé kelindron na sonna ka mogoro ka kalfamne o koray ka fako je islamé be la jelenyo o tigla mogoro ka kalfamni ni islamé aba tugola de ni islamé aba ata tugo mana طيب وأخذ برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما أبو سفيان العباس علينا على كرام مولومين عليه الصلاة والسلام أقول كرام أكون مغشيت أبو سفيان تدي مغشيما بي فنا كراني عباسي كذا كان أدوناني دكان كالفاكم نري سقوبالا يا أبو سفيان أكلم فلان هنا فوق جون كسرهم ما كان كونو ما كان يمغودلو ngafle position minani abi joyande la c'est voitaay wala jaada madin la foule ni yele manador ibai ka fanga bela gele mi bayi buru Abu Sufyan no de fama de ha watu temenea Umar bin Khattab nunu tsonga kuma Abu Sufyan 23 no ngai ka la ja fleur minani sa solve ka kapna jo ma garde jonta kabitu jomura te jomulina foko mina dori Allah subhanahu wa ta'ala alika fanga ni fanga bela gele na sele Abu Sufyan alakra alayhi salatu wassalam Umar bega kuma caya alakra ma kuma thumma qala li al-Abbas alakra ikatu Abbas ma idhhab bihi ila baytik aku Abbas tana ikaso kadaka Abbas tana ikaso gore ka tantan koro fa idha asbahta fa'tini bi nin dugu jere kan nana shukolelo ega tana ya kashi ega tantan koro kuma nin dugu jere kan nana فلما جاء به في الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان ثم من ندوغو جيراسا على عليه الصلاة والسلام العباس أنني أبو سفيان على كرا يرو على كرا قاما ها بوك غلو بيه بونبي يا أبو سفيان ألم يعني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله أبو سفيان wati de masisa e ka donga fuko mawerete funa kara alaywa ala kara fa Abu Sufyan qala Abu Sufyan ko ma ahlamaka wa akramaka wa awsalak ko emununendo ika iye ma baye wa yusinji tude kadaga sinji be ala kara ani Abu Sufyan je Abu Sufyan ale bani Abd Shamsi kadi ala kara e bani Hashimi kadi ufla be ñogo soro bani Abdi Manaf dira do balma bi ani alakrachi alayhi salatu wassalam aqul law kana ma'ahu ilahun ghayruhu la aghna anni shay'an ba'd ako wallahi nyin kal ala alakra Muhammad ni mawara kumbe minti alay sa of okeleme ka ne kari ka bo ema biyo ne vle koroni sa feme ka dibska gena ada alakra jabini moyo koroy aya dengene ya ka foko mawara ti funa kara alay kasama foko la ilaha illallah طيب أقام ويحك يا أبا سفيان ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله أقول بني يا أبو سفيان أما واتي دي مسيكا دونكو ني على كتشيدينوا قال أبو سفيان كو أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيء أقول كوني كفو يالا كتشيدين هالي بيفين وبين كونو kuma sabati de ka fo yala ka cide hali bi ni ma se ka ula sabati nyoro ka fo ko nga don ko e ala ka cide Abu Sufyan fa ala kara alayhi salatu wassalam fa qala al-Abbas wa Abbas jolembe Abbas qama aslim qabla an tudrab unquk ako Abu Sufyan islamaya yani ko nga goshide fa aslama hukma aslamana wa shahida shahadat al-haqq aya fako la ilaha illallah muhammadun rasulullah ayin fo akire mi kan fo Umar ko wallahi ma arada Allah bihada ako nyen kala ala ama fo fio ala insen kama ko ala ko ma blala effectivement nambe ala ye hal na yere da men ni fo ko ama fo ala kama ko ama islamia Umar yodi fo Abubakar ko Umar ma ako ay min bla kene ka ma mina wode ma min ba ko ne amoto ala ante ka kono ci kala je na akala de kama wala na ma akala kama
to silamɛya ni de silamɛya ni min da kana ka min minɛ o de ma n'o tɛ an yɛrɛ hali an yɛrɛ min fɛ ka darasu kɛ a b'an bɛɛ kɔnɔ sa ko tiɲɛ yɛrɛ la ni a ma nin fɔ ala kama mais an tɛ se ka o don kama a kɔnɔ tɛ se ka ci a bɔ ka d'o de fɔ a ye min da kɛnɛ kan an b'a minɛ n'o de ɲɛnɛmaya yɛrɛ ye o de yaa akhi n'a fɔra ko min b'an kɔnɔ k'an k'o bɔ ka yira ɲɔgɔn na an tɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ o tɛ min bɛ ne kɔnɔ ka ɲɛsin e ma min bɛ e kɔnɔ ka ɲɛsin ne ma n'a kun fɔra k'an ka to k'o ye an tɛ se ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ hali kuma dɔ la hali i yɛrɛ muso kɛ i ni min gɛrɛla ɲɔgɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n'a fɔra ko fɛn min b'a kɔnɔ kuma bɛɛ k'i ka to k'o ye min bɛ e kɔnɔ ka ɲɛsin a ma k'ale ka to k'o ye a bɛ tile ɲɔgɔn kan yɛrɛ a bɛ ɲɔgɔn haramu fo lahara donc ko y'o de o de la a ye sanfɛla an bɛ ɲɔgɔn minɛ o de ma gundo o bɛ to ala de bolo yawma tubla sarair o de alikiyama tɛ jɔn do ye yawma tubla sarair ko dogolenw bɛ bange don min na wa hali a bɛɛ tɛ bange koyi ala bɛ yafa caman de ma wa ya'fu an kathir ala bɛ yafa caman de ma caman yan tɛ yan Muhamadu mantun alakira ko alayhi salatu wa salam ko ni anw hamina ni kojugu kɛlen silamɛya la anw hamina kami kojugu kɛ an tilala k'a bɔ a ma ko ala b'a sɛbɛn an ye k'an ye koɲuman kɛ kojugu jiginni kɔnɔ misaliyala i ye dɔ ka fɛn ye e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ se ka fɛɛrɛ nin ma ka nin suɲɛ sisan mɔgɔ tɛ bɔ a kalama mais i tilala k'a fɔ a ka ɲi silamɛya ko n kana suɲɛni kɛ ala b'a sɛbɛn k'i ye baara ɲuman kɛ mais n'i ye baara ɲuman fana miiri i ma se k'a kɛ ko ala b'a sɛbɛn k'i ye baara ɲuman kɛ ko ɲuman dɔ b'i kɔnɔ i y'a miiri ne bɛ fɛ ka nin ko ɲuman in kɛ i ma se k'a kɛ a bɛ sɛbɛn k'i ye baara ɲuman kɛ n'i sera k'a kɛ a bɛ sɛbɛn i ye fo siɲɛ 10 a ɲɔgɔnna 10 de bɛ sɛbɛn i ye kojugu n'i miirila la i m'a kɛ bilen a bɛ sɛbɛn k'i ye ko ɲuman kelen kɛ n'i y'a kɛ a bɛ sɛbɛn k'i ye kojugu kelen kɛ mais nin bɛɛ la dɔw ka kojugu a b'u ka ko ɲuman nimi ka f'u bɛ taa tasuma kɔnɔna na n'o tɛ n'i kɛra silamɛ ye ka ban i ye paba kɛ dɛ i ye pa yɛrɛ de kɛ arijinɛ ko la i tɛ silamɛ o de ka gɛlɛn ni kɔni tɛ silamɛ kɔni kɔnti t'i kan bilen parce que i ka ko ɲuman i ka kojugu o bɛɛ de ye kelen nka n'i sɔnna k'a fɔ ala ye kelen Muhamadu ye ala ka ciden i ye seli matarafa i ye paba de kɛ min bɛ don arijinɛ kɔnɔna na n b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen don arijinɛ kɔnɔ arijinɛ ala kana kunpan to an na tɔyi o la Abu Sufyan ye nin fɔ Umaru ko k'a m'a dabɔ ala kama k'a m'a fɔ ala ɲɛ siranɲɛ kama Umaru ko Abubakar ko a ma ko fɛn min bɛ yen a kɔnɔ an b'o kalifa ala la a ye min da kɛnɛ kan k'an m'a minɛ ni o ye silamɛya fana ye o de an bɛ ɲɔgɔn minɛ ni kɛnɛkan kow de ye o la silamɛya ko wala tajassasu k'aw kana ɲɔgɔn sɔgɔmi aw kana ɲɔgɔn fɛsɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔ ka tugu ɲɔgɔn hey ni k'i bɛ tugu maa fɛn fɛn bɛ yen a ka fɛn kelen-kelenna bɛɛ nɔfɛ hali yɛrɛ e ka k'i yɛrɛ laban ye i bɛ tigɛ i yɛrɛ la sisan mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ e yɛrɛ k'i ka fɛn kelen-kelen bɛɛ jateminɛ ma ye i bɛ tigɛ i yɛrɛ la kuma tɛ ni k'i b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ la i sɔnna adamaden cogo cogo ni k'i b'a ka fɛn bɛɛ ta nɔfɛ kelen-kelen i bɛ sin ka taa bila ka b'i bolo ten nka an bɛ ɲɔgɔn ko ɲumanw kojugu datugu a bɛ ko ɲuman minnu kɛ o b'a ka kojugu datugu ala ye sutura minnu d'a kan o b'a ka suturaw sutura donc o b'a sutura a ka kow la n b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura ala kan'an si lebu tɔyi o la Abu Sufyan al-Abbas a ko alakira ma alayhi salatu wa salam a ko inna Aba Sufyan rajulun yuhibbul fakhra faj'al lahu shay'a a ko alakira Abu Sufyan ye cɛ de waso de ka d'a ye o tuma maa ɲini fɛ i ka fɛn dɔ k'a ye min b'a woloma ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla k'o ko ninnu de ka d'a ye parce que n'i y'a sɔrɔ silamɛya ma don dusukun na fɔlɔ ka ɲa a ma sabati fɔlɔ donc nin ye a daminɛw de ye silamɛya a b'a daminɛ de la ale donna sansan de donc a donnen sansan o n'a ka yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ Umaru bɛ cogo min na Abubakar bɛ cogo min na Ali bɛ cogo min na impossible o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o la maa donnen kura silamɛya na ni e b'a fɛ a ka kɛ i n'a fɔ maa min ye san 10 san 20 k'a la o tɛ kɛ kelen ye dɛ bon o de formation min anw jɛ en réalité an ka formation ka dɔgɔ silamɛya na an bɛ ɲɔgɔn dénoncer de ka caya an bɛ ɲɔgɔn buruja an bɛ ɲɔgɔn lagosi o y'a to an bɛ silamɛya kɔnɔ an bɛ san 10 san 20 k'a la an tɛ bouger munna an tɛ bouger ka d'a kan an kan ka wajulu kan ka kɛ cogo minnu na mɔgɔw kan ka labɛn cogo minnu na o labɛn tɛ ɲɔgɔn lagosi dɔrɔn de b'an fɛ yan a fanba quoi wajulikɛla fanba
e bi sigi ka wajulu yɛrɛ lamɛn n'i ye wajulu banna e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ye fɛn fɛn fɔ sisan ne kan ka mun kɛ i ti foyi sɔrɔ i kan ka mun kɛ ka d'a kan ale y'a bɛɛ kɛ lagosi de la a y'a bɛɛ kɛ dɔgɔyama de la i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ ala ti yafa i ma hali ni dɔw yɛrɛ ɲumanna hali ni alikaba binni kan hali n'a donna tan n'a bɔra tan ni min donc franchement o de b'a to tuma o tuma an ka silamɛya b'a a nɔkɔrɔ la parce que an bɛ san 10 san 20 an bɛ nin kelen de lamɛn dɔrɔn mais mɔgɔw kan ka lalimaniya cogoya min na ale sira kan ka yɛlɛ sira minnu fɛ mɔgɔw kan ka bato faamuya cogo minnu na mɔgɔw kan ka sarakati bɔ cogo minnu na nafa minnu bɛ a la mɔgɔw kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo minnu na i b'a sɔrɔ a tɛ lawaleya o de la alakira tun bɛ mɔgɔw kira ale salatu wa salam a ka wajulu kelen min kun ka farin ni kira tun bɛ wajulu kɛ ni wajulu kelen min kun ka farin o kun y'a ka kutuba de n'a yɛlɛla kutuba kɔnɔna a b'o fɔ ni farinya ye ka d'a kan o ye o waati de nka ni kutuba banna kira ka baara tɔ bɛ kɛ mɔgɔw formeli de a y'a kɛ tan aw kana kɛ tan kari e ye nin kɛ o jɛngɛnna i kun kan ka kɛ tan e fana ye nin kɛ o jɛngɛnna i kun kan ka kɛ tan a y'a kɛ tan donc kira tun bɛ mɔgɔw kɛ ten de o de y'a to sahabaw u bɛɛ lajɛlen kɛra alanisiranyɔnbaw ye u bɛɛ lajɛlen kɛra ala ka walijubaw ye ka d'a kan ala kira tun b'u former mais kira tun t'u lagosi mais an ka wajulu an bɛ ɲɔgɔn lagosi de ka ɲɔgɔn bɔ a la a bɛ bɛɛ hakili la ko arijinɛ e de ta ye e de kelen t'a don ni maa min y'i diya i b'o don a kɔnɔ ni min y'i diya i b'o bɔ a la ni mun kɛra i ka hakilina kan mun kɛra i fɛ minnu bɛ i ka faamuya kan olu de bɛ taa arijinɛ kɔnɔ mun tɛ i ka faamuya kan min bɔra i kan o bɛɛ bɛ taa tasuma kɔnɔna na subhanallah tasuma man ɲi dɛ walahi n'i ye jahanama y'i ɲɛ na i t'a kanu fiyewu i ka jamanaden kelen ka don a kɔnɔna na hali ni n'a tigi man di hali ni n'a man di hali jugu i t'a kanu fiyewu n'i ye jahanama ye hali jugu fin i t'a kanu fiyewu a ka don a kɔnɔna na ka d'a kan fɛn bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ fana kɛra hɛrɛ ani lafiya hɛrɛ ni lafiya o tɛ jahanama kɔnɔ dɛ donc an kana nata surtout an balima silamɛ maa min ko ala ye kelen ye muhamadu y'a ka ci de a bɛ seli a bɛ sun mɔgɔ bɛ jahanama jigin o tigi ye cogo di e bɛ ka baara e ɲɛ bɛ min na n'o b'a don jahanama kɔnɔ a bɛ ka mun kɛ n'o kan ka don arijinɛ kɔnɔ mun ne ɲɛ t'o la parce que fɛn fila de don e yɛrɛ fɛ a bɛ ka dɔ kɛ a kan ka taa jahanama kɔnɔ ni o ye a bɛ ka min fana kɛ n'a kan ka taa arijinɛ kɔnɔ ni o ye mun ne t'o fɔ n'o sɔrɔ a bɛ ka seli o bɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ a bɛ sun o bɛ nɔgɔya don arijinɛ kɔnɔ a dara ala la a bɛ ala ko fɔ a bɛ balimaya kɛ kuma dɔw la a bɛ sarakatiw di o bɛɛ de sera min mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ mais de fait que e ɲɛ bɛ kelen n'a bolo wali fila ɲɔgɔnna n'a bolo n'o b'a to tasuma kɔnɔ e bɛ ɲinɛ a ka nin bɛɛ kɔ ka sɔrɔ k'a ka tasuma kɔnɔ yɔrɔ in dɔrɔn de tasuma ma nɔgɔ surtout jeli ma dɛ fɛn fɛn bɛ ni joli bɛ tɛmɛ a fɛ tasuma ma nɔgɔ o ma dɛ tasuma ma nɔgɔ o ma ala kana si don tasuma kɔnɔna na c'est vrai kuma dɔw la an tɛ ɲɔgɔn faamuya kow la mais o laɲini tɛ k'a fɔ k'an ka ɲɔgɔn na don tasuma kɔnɔ n'i b'a fɛ ka dɔn ko tasuma ma nɔgɔn e yɛrɛ k'a lajɛ bɛɛ n'i ye sogo e ka sogo bila tasuma na e k'a lajɛ a bɛna mun k'a la bon a filɛ ka mun kɛ la dɛ ni mɔgɔ donna jahanama kɔnɔ o ɲɔgɔnna de bɛna k'a tigi la e y'i ka saga sogo bila tasuma na a ye min k'a la o yɛrɛ diɲɛ ta fitinin ye yan lahara ta dun o de kama ala bɛ bɔda kɛ adamaden ka bɔda k'i ye ka bɔda k'i ye ka bɔda k'i ye walasa i kana taa tasuma kɔnɔ hali alikiyamati jɔ don na adamaden ala bɛ bɔdaw de k'i ye ni kɔni y'a ye maa ma taara tasuma kɔnɔ o y'a sɔrɔ bɔda caman ɲinina tigi a ma sɔrɔ de dɛ hatta mɔgɔ dɔw bɛ kisi ka bɔ tasuma ma k'a fɔ dɔrɔn k'u ka baara la alikiyamati jɔ don na ko la ilaha illallah sɔrɔla a la tellement ala bɛ fɛ ka bɔda kɛ adamadenw ye u kana taa tasuma kɔnɔna na o dama tɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ don tasuma kɔnɔ a bɛ tila ka bɔ o sabatila ala kira yɔrɔ alayhi salatu wa salam maa mun tɛ bɔ tasuma kɔnɔ o ye maakurubu 3 de ye a fɔlɔ ye mushirik filaninka-fo ala kɔni ko k'a tɛ yafa o tigi ma dɛ fiyewu filaninka-fo anw dun foyi t'an se filaninka-foya ma an silamɛla a ma fana kɛra diɲɛ kanu ye diɲɛ kanu min b'an na o de bɛna to an bɛ silamɛya na a b'an ka baara bɛɛ bila ji la parce que e b'a fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ e ye silamɛ de silamɛya kɔrɔ ye ko ne ye silamɛ ye n bɛ fɛ ka don arijinɛ de kɔnɔ ala kɛra dugu wa man arada al-akhira taraka zinata dunya ko ni maa min ye ka laɲini kɛra diɲɛ
ko tigila mo be lahara ko tigila mo be jien masiru ye ku toyi o ko le me jien masiru te no foi bla le de sokuna nga masami to ko Allah ni ma famia de hatta dina la selo bolo ma famia ngon me dina la sela dron nga ambe luxe de ko bambe luxe bachitala islamiyana bachitala nga ka kesa be do eni fen beche halika lako idme mi ngono ni itna me akono ere itna ma kono ha ibna du iga sokono imeni bayi ga sokono ni be sambina nakaba imeni mani bayi ga sokono e sambi sabade ni sambi saba so iga sokono sambi saba o ye joli lahara shiko imeni bayi odi ñene may am meni bay akon am fen fladi san keme fla ñina ko fe ka dem sonu man chala ka ko lu faraka iba so an shi tebli o me san jul temena e ga la jaba ala kra temena in sisa je ko san bakele ani kemena ni woti ka tel san keme fla am fen be bi generation shi tina ke bli am bebe le ma ga histoire bilamila kaldi amunu sarala kra watla na ala kra nunu ñina ala kra nunu ni olu kelen bɛ ka san ba kelen de sɔrɔ dugumakolo jukɔrɔ ami san fɛ yan yɛrɛ an bɛna sa sini wa an bɛna sa sinikɛnɛ wa an t'a dɔn an kelen bɛ ka diɲɛ de ta k'o sigi an kunkolo la surtout an ye silamɛ o tuma an ka silamɛya kɔrɔ ye jumɛn ye sisan f'an ka nin yɔrɔ in de lajɛ n'a ma ɲɛ ko an ye silamɛ o kɔrɔ ye ko an dalen don lahara la silamɛya kɔrɔ o de parce que silamɛya hakilina ye hakilina belebele saba de n'o t'i la i tɛ silamɛ ye hakilina belebele fɔlɔ ya dɔn k'a fɔ ko ala ye masa kelen de ale kelen de ka kan ni bato ye hakilina belebele filanan i y'a dɔn ko Muhamadu ala ka ciden tugu kan ka k'ale kelen de kɔ a sabanan i y'a dɔn ko lahara bɛ yen ko n bɛ taa sara n ka waliyaw la ni nin saba dafalen tɛ maa min na hakilina na i kɔrɔ ko silamɛya hakilina t'i la i tɛ kɛ silamɛ fiyewu n'a sɔrɔ an dalen bɛ lahara la a kan ka dɔn an kɛcogow la an ka jija yɛrɛ kɛ a ka dɔn an kɛcogow la donc o kɛcogo ye jumɛn ye i bɛ baara caman kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ alikiyama ti jɔ don na i nana problème sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan n bɛ segin a kan i bɛ taa ka problème to a kɔnɔ mɔgɔ si ma se ka diɲɛ problème ban mɔgɔ si an bɛɛ k'an yɛrɛ lafiya hatta alakira alayhi salatu wa salam yakila ye diɲɛ problème ban de ya kira nana ka problème sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a taara ka problème to a kɔnɔ wa anw yɔrɔ b'a sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ taa ka to a kɔnɔ donc an ka kow fɛgɛya an yɛrɛ kan an ka ɲɛsin ala ko ma an ka ala ko kɛ tant que an bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ ɲɛnamaya kɛ o an bɛ finiw don an bɛ bolifɛnw kɔnɔ an bɛ don sow kɔnɔ an bɛ fɛnw kɔnɔ o ye ɲɛnamaya yɛrɛ de tant que i ma sa kɔni i bɛ ɲɛnamaya kɛ nka i profite i ka ɲɛnamaya in fɛ i ka lahara jɔ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen tayi waati sera inshallah a 15 mashallah tayi donc ala kɛra alayhi salatu wa salam ani Abu Sufyan a fɔra ko ka Abu Sufyan ko ka ko dɔ k'a ye walasa min b'a woloma ka bɔ mɔgɔw la ka d'a kan o de ka d'a ye ala kɛra sɔn ala kɛra ko naam ala kɛra ko man dakara dara Abi Sufyan fa huwa amin ko ne dontɔ filɛ ma kan kɔnɔ nin ni maa min donna Abu Sufyan ka du kɔnɔ n tɛ se o tigi ma bilen tayi o dɔrɔn ala kɛra ko Abu Sufyan ye wa man aglaqa alayhi babahu fa huwa amin ni maa min fana donna a ka so kɔnɔ k'a ka so dasɔgɔ a yɛrɛ da la o tigilamɔgɔ fana tɛ se o ma bilen wa man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin ni maa min fana donna alikaba misiri kɔnɔ n tɛ si fana ma bilen o tuma n bɛna se maa kelen jumɛn ma minnu bɛna fɔ u bɛ n kunbɛn kɛlɛ la n'o tɛ maa min donna Abu Sufyan ka du kɔnɔ n tɛ si ma bilen n'i y'i ka da tugu i yɛrɛ da la n tɛ si ma bilen n'i taara misiri fana kɔnɔ n tɛ si ma bilen ala kɛra nin fɔ alayhi salatu wa salam donc a ye dɔ kɛ Abu Sufyan ye ka d'a kan makanka bɛɛ cɛra a y'ale de ka du ta ko ni maa min donna yen k'a tɛ se o tigi ma bilen ala kɛra alayhi salatu wa salam dugu jɛlen sa ala kɛra a taara a ko a b'a sima ko a ka taa ni Abu Sufyan ni makan donda la yɔrɔ dɔ la min ni makan ka surun dɔɔni ka d'a kan nin bɛɛ kɛra makan kɔ kan soforokun de kɔnɔna na makan kɔ kan na o tuma k'a ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni kɛlɛbolow bɛ tɛmɛ a ɲɛkɔrɔ a ka ala ka kɛlɛbolow ye jundullah wa junudullah ala ka kɛlɛbolow k'a k'o ye Abu Sufyan al-Abbas a taara ka Abu Sufyan lajɔ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min na kɛlɛbolow bɛ tɛmɛ n'a ɲɛ bɛ o la tayi o tuma o la ka adamaden ka to ka i ka fanga bɔ kuma dɔw la ka yɛrɛ i jugu la baasi t'a la sariya la
misalnya sanga vendin nam to anga so boli mi ga défilé ga nay una nyono ni la ni nyuma bala ba hitala kada ka mado be adeti srenye fa ka do ga tisila we ada mo no tabiye adeti srenye fa ka do ka be sila ngai jamfa na ka kono ka jamana do jamfa ina fa to be ke tumuna e ba so be fem bawo bo ka yara jamana do na nimbambulo na kuma ni gerkela e ba so ama am ni ko tararo ni anote 2010 abna akila kam si bela on farafina ko ni kam si bela gelena tellement be fem munu irana be mikinu irana ka sharu irana ka berdomu irana mais kela kera ka fara ko kele minante konti era ni o betara be mais muna anga politi mo abu ngolo de la ko politi ga do fem be dina hatta yere kala kanani hatta mo ko nga srenye mina ni etra politique do la mo ko sarade bo de bana ama do fem be la gelene la alors que munu me on nege e hakilla ko mo ko bi saro nye fem me kama e kala je ke France mi be nambe be ka bo France ga mara be jamana tan duru de kuna ngam mali kelinga bo France ni anga kolo ka boni France mais France ka la nyini bi sabati jamana tan duru de kono akele wala matan nan akele e akela bo ko ke ka jamana ka boni ai aboko ke ko akalana no ni nunu bedi ya ai aboko ke mun kelen kama kadaka ko kele mine de babu abana kadaka ko force do bala kele mina ba bolo ni ma to atala be ni kila abana godron mais muna jine ko te foi ko te muna mi dese ko ke olu ya ke chugu muna o ma ke ni shuwe o ma ke ni foye o ya ke ni doniya mi a doniya be hadisini adan yi dron mo ka soro ancela mun jole ndo dron abana ndege be bo on fe an marfa mana griya chugo fe mi ga gri marfa la ka teme fe be ko ngwa ndege ma rodi ndege mi bo on fe an ni a clatin o te bo français marfa be glani fe o bebe on fe an ga du ko Quran na una tabe on ba sani wa halu sani yaro gele chaman do ala de nunu ko ni nunu mina on segede an officier do ko ne mati ako wala sam marfa yare ka sanga do mali kono bi ka ko gele ala de abe munu jamana munu fe abi ta yan fe abi tourner yan fe ba be temo jamana fe na o bebe ko force di o be misela na Côte d'Ivoire fait ça Ivoire on ba ko force yi mali la ni ne bubulu parce que olu ba yidi atete me jago yo olu ba yo ba arisri nana Guinée fo kelendo nana Mauritanie fo kelendo nana Algérie fo kelendo abna jamana o jamana fe ka do on fe ya o bebe anga puissance de fe kala o beba do bon olu ntate o ka porui Ivoire on tatu ka porui Sénégal on tatu ka porui Guinée on tatu ka porui français de tano do imana san yoro na le teme français de port fe olu ba don ko abora yoro mina o ba don fana ka puissance de fe mi atsika yere de gola avec jamana nunu na ngu yere baro kutate kada ka fen beyi français de tay do atsika yere de gola amana ki chugo aya la yini chugo apisi kada go ba kalama o ka niveau bi yoro mina do dayen do ka fo jugu ye nibe aketa abana maintenant tu as un grand référent mo jamana banga force kalama mo ko mais am se ga grand référent chodi ka soro sebesinda angoro foite en bolo en fana gara tulungay madama ni ma nga kulungay tiga ana kaba fenga di o beke en jamana mi mete ma ba foko boda bo jamana alaka ya fambela gelema alaka boda kay okma Abu Sufyan alakra ya joyoro muna amana bita jo inshallah nala juma wara irana ko kera tuwa mina anyakoro ani kibara munu borala ana olasi jamana ma ina ala fa alaka ya fanjuru mun alaka boda kay alaka mbela gilen kene alaka jamana baski anga famo ma ni ala fa alaka sebaya duma alaka ke ma jolongi alaka jamana non hinendula jamana yi ma ni ala fa alaka boda kay on foy côté on na jamana yi kono nyene ma bi sega nyani fenyi ala yo beda amani jamana yi kono na nyene ma adama dim sega i basi fen nga tanye o bedile no on ma o be ka fen kele no ngolo la dron pour jita o bolo a e pays continental yi ala okera c'est vrai ko jita mulo mais on sigi yoro de nyana kuju parce que on sigira chema jamana duru anga jamana wolum flane keleme ga frontière ken on yi jamana duru bela ko jibi c'est ça ko choix am choix de gaw ama am siga anyene tadi
na jama boya na jama boya na jama boya ay centre di be baro ka ko ko ne a centre o de a anni na dugu gona iba ko mta centre ville la kala ka fem be la jele be ñoo soro ni do ay centre di do na lay ke centre ay chance do de ki aw na yan ja na nga famu yi ma jole ni am sika pression ke an krefe dugu be kan wato antala parce que ay centre di hatta kele min flan fani adama din kiguma ibi fem be bla ibi fem be exploiter kana ika maslaha de la ika intérêt de la non ye baba ke sisan jamana fem fem ko ka embargo siganga na ami baba ke bo na ko mangaru siganga abi mun wolo ko tedu sa mutu ko tame wallahi be ba wuli sisan be ba wuli se turki o de ke tuma na ko ko embargo siganga abo ko réfugié munu ba ka dugula ka watu ko tame ko be do ka tayro de bu ko do fem be wuli ka bo aka do ko na de fena be awna mama flan krefe 600 ne we munu do ya ko teru si de parce que chita fa ka tout fait donc moins de on boulanga pression en krefe mo ko banay o be fem bo to antala 600 parce que o misra ga na tout fait tay amana ala fa ala ka boda gani ala ka ya fam munu be anga nyama ala ka fa nduma ayero ala ka boda gani soro ala ku jidi bana ala ku bampeo هذا وصلي اللهم على البشير النذير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye